हेलो फ्रेंड्स, आज आमने कोकोनट चटणी करूया। तें करपानी हिंगा साकर, कोथमीर, मिरसांग्यो, आलें, लसूण, पियाव, मागीर कातलेचो, अमसाणी उदक, मीठ, इल्लो पेपर आनी हें घेतला हल्दी। सो आतां आमी सगळें न्ही मिक्सरान घाल्या, कोथमीर, साकर, अमसाणी उदक सगळें ओके। कातले घायला आतां पियाव न्ही तो न्ही रान्नी भाजून जावो ओके ना तुमकां रानू ना जाल्यार गॅसाची फ्राय करे। ती अमसाणी उदक घायला हें पियाव घायला, जीर घायला, सॉरी हांवें एवढो पेपर म्हणून न्ही पेपर न्ही ते जिरे आनी हें इल्लो हल्दी पावडर, मीठ आनी इल्लीशी साकर। मीठ तुमगे टेस्टा प्रमाण घालाय तुमी ओके। आनी आतां आमी तें न्ही वांटया इल्लेंशें उदक घाय आनी आतां न्ही मुगे वांटून जाली चटणी। आतां आमी ती इल्ली शिजोवया, शिजयल्यार बेगीन पिडायना आनी तितून आतां इल्लें बटर घालया, ती बरी शिजोवया। बटर घायल्यार टेस्ट बरो येता। आनी चोय आतां ती मुगे चटणी रेडी जाली। तुमी कितें ब्रेडा कितें नापा तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा।